Start. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवतै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबुधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तत्र बेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतो दुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् वसुदेवसुतं देवं कंसाचानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः पराशर्य वच सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बुधनाबुधीतं लोके सज्जना षट्पदैरहरः पेप्यमानं मुदा भुवादे भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसीन श्रेयसे मोकं करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तुवैर्वेदैः साङ्गापदचक्रमुपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रद्धेय श्री चैतन्य भागवत संघ बांग्लादेश तथा भारतर যত এ সংঘগুলোর লগে যুক্ত থাইয়া এ গীতা পাঠে যুক্ত থাইয়া পরিচালনা করিয়া জিতারাগা নিহারিকা দি বাংলাদেশ, জয়লক্ষ্মী দি ত্রিপুরা, বিজয়লক্ষ্মী দি শিলা ত্রিপুরা, বাসন্তী বাংলাদেশ আর তাও হাব্বিরে ডক্টর মানস সিংহ গিরক হাব্বিরে মি লগে আরাকো হাব্বি আসি হাব্বিরে মি শ্রদ্ধা ভক্তি কাজ করুরি কোনো ভুল ত্রুটি হইলে হাব্বিয়ে ক্ষমা দৃষ্টিতে শ্রবণ করবা। মোর আজিকার পাঠ্যানতায় ষষ্ঠ অধ্যায়র 31 নম্বর শ্লোকের তপুরি 40 পেয়া মি 29 নম্বর তপুরি মাতৌরি
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत। 29 नंबर श्लोक। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। भगवान अर्जुन रे मातेरता समदर्शनकारी जुगिए हाब्बी प्राणीरां विराजमान परमात्मारे दर्शन करतारा बारो मोरां हाब्बी जीवरे दर्शन करतारा। जीव एता निजर कर्मफल अनुयायी विभिन्न परिस्थिति थाइलेও हाब्बी परिस्थितित ईश्वरर नित्यदास। भगवानर चिन्मय शक्ति माने पराशक्ति, जड़ इंद्रियर दासत्व माने अपराशक्ति दियोताओ भगवानर दास कृष्ण भावनामय भक्तई समान भावे दर्शन करतारा। 30 नंबर श्लोक। यमं पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। एषादि हाबिर जीवर अंतरे मोरे देहेर बारो मोरां हाब्बी जीवरे देहेर ओ जुगी ओरां मी अदृश्य नाउरी बारो ओ जुगी गो मोरां अदृश्य नार। ब्रह्म संहिताय 5:38 श्लोकान मते था प्रेमाञ्जनश्रुरित भक्ति विलोचनेन शान्तः सदैव हृदयेषु विलुकयन्ति यं श्याम सुन्दरम् अचिन्त गुण स्वरूपं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात प्रेमर काजल्य हाजासी भक्ति चक्षु विशिष्ट साधुए जे अचिंत गुण सम्पन्न श्याम सुंदर श्रीकृष्ण रे हृदये देखतारा ओ आदिपुरुष गोविंद रे मी भजना करोगी। 31 नंबर श्लोक। सर्वभूत स्थितं यमं भजति एकत्तमस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। भगवान मातेरता जे जुगी गई हाब्बी जीवर हृदये आसे परमात्माओ गो मी बुलिया हार पेया एकात्तया मोर भजना करे ओगो हाबी अवस्थाते मोर प्रिय गया थार अर्थात मोरांग अवस्थान करे। कृष्ण भावनाय मग्न तथा थाना उहान जुग साधनार ध्यानर सर्वोच्च स्तर हान। समाधियुक्त जुगी गय जे बाका उपलब्धि करानी पारे जे परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा रूपे हाबिर जीवर अंतरे विराज करे ओबाका ओ जुगी गो हाबी कलुषत्व मुक्तर। 32 नंबर श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति ज अर्जुन सुखं वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन जे যোগী গই নিজর সাধনে হাবি প্রাণীর সুখ দুঃখর কথা ভাবের অগৈ সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী গো অগো হাবির সুখ দুঃখর ব্যাপারে সচেতন অগো নিজর ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধিকা যুগর সিদ্ধি কামনা নাও করে হাবি জীবর কল্যাণ সাধনের কা তৎপর অর্গ ঔহানল তা হাবির প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র গো। कृष्ण भावनापन्न भक्त उताय हाबिगोदे कृष्ण भावना अमृत ज्ञान उता बिलानेर चेष्टा करतारा कोनो कोनो जुगिए सुष्ठु भावे ध्यान करानेर का निर्जन जागात जितारागा अवतारे सिद्धिकामी जुगी मात्तारा बारो कोनो कोनो जुगिए हाबी मानुरे
কৃষ্ণ ভক্তে পরিণত করানির প্রচেষ্টায় থাই তারা অবতারের শুদ্ধ ভক্ত বল তারা এ দিও তার মা শুদ্ধ ভক্তও তাই শ্রেষ্ঠ। 33 নম্বর শ্লোক य अयम युगस्तया प्रक्तः सैम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चंचल तत्स्थितिं स्थिरम्। হে মধুসূদন, তুই যে সর্বত্র সমদর্শন রূপ যে যুগর উপদেশ করলে, কিন্তু মোর মনে হান এত চঞ্চলর কারণে মিহানর কোনো স্থায়ী স্থিতি না দেহরি। এপেদ অর্জুনে নিজর অক্ষমতার কথা ভাবিয়া এ যুগ পদ্ধতি হান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। মানুর মনে হান নিয়ম চঞ্চল হান এতারে নিয়ন্ত্রণে থনা এহান বা এতারে নিয়ন্ত্রণে থনা বা নিরোধ করানি নিয়ম কঠিন কাম হান, কিন্তু দৃঢ় সংকল্প তীব্র নিষ্ঠা বারো বৈরাগ্যল মন হানরে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়া করে। 34 নম্বর শ্লোক চঞ্চলম হি মন কৃষ্ণ প্রমাথি বলভদ্রম তস্যাহম নিগ্রহম মন্যে বায়ুর ইব সুদুষ্করম। হে কৃষ্ণ, মনে হান অতি চঞ্চল বিক্ষোভকারী দৃঢ় বারো শক্তিশালী ঔহানে মনহানরে বসে থনা মানে বৌহানরে নিরুদ্ধ করিয়া থনার মতো কঠিন হান বলিয়া মোরতা মনে ওর জগতে হানাত মানুয়ে তারতা প্রতিনিয়ত নানা রকম বিরুদ্ধ পরিস্থিতির লগে সংগ্রাম করানি লাগের। ওখানে মনে হানরে সংযত করানি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হান। কৃত্রিমভাবে শত্রু মিত্রের প্রতি মনর সমভাবর ভারসাম্য রক্ষা করানির চেষ্টা করলেও প্রকৃতপক্ষে কোনো সংসারী মানু উষাদে করানি নোয়ার তারা কিয়া বললেতে মনে হান প্রচন্ড বৌহানোর আংতৌ জিঙে দ্রুত গতিতে চলের হান। 35 নম্বর শ্লোক অসংশয়ম মহাবাহু মনোদুর্নিগ্রহম চলম অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে। ভগবানে মাতেরতা, হে মহাবাহু, হাইহান মনে হান নিঃসন্দেহে চঞ্চল বারো এহানরে বসে থনা দুষ্কর, কিন্তু হে কুন্তিপুত্র অর্জুন, ক্রমশ অভ্যাস বারো বৈরাগ্যল মনহানরে বশ করানিয়া করে। বর্তমান যুগে তীর্থবাস, পরমাত্মার ধ্যান, মন বারো ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য পালন এসাদে কঠিন নিয়ম পালন করানি সম্ভব নার। এবাকা আমার তা কৃষ্ণ কথা যত শ্রবণ করতাঙায় ততই কৃষ্ণ ভক্তি ততই আমি বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হইতাঙায়। একমাত্র কৃষ্ণ ভাবনামৃত পন্থা ওয়ানেই এহানর হজক। 37 নম্বর শ্লোক অসংযত আত্মনা যুগ দুষ্প্রাপ ইতি মে মতি বশ্যত মনা তু যততা শক্য অবাপ্তুম উপায়তঃ। যেগই মনহানরে বসে থনা নোয়ারে অগর পক্ষে যুগ করানি নিয়ম পারা কঠিন ব্যাপার হান। বারো যেগই মনে হানরে সংযত করে পারাসি ও সচেষ্ট যুগী গই সিদ্ধি লাভ করেন। এখানেই মোর অভিমত থান বলিয়া পরমেশ্বর ভগবানে অর্জুনরে মাতের জড় বিষয়ের মন হানরে অনাসক্ত করে নোয়ারলে যুগ সাধনা করে নোয়ারতেই মানুরে দেহুইয়া অর্থ উপার্জন করে পারতেই, কিন্তু পরমার্থ সাধন
নিরর্থক। ওখানে নিরন্তর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত করিয়া মনহানরে সংযত করা নিথক। 37 নম্বর শ্লোক। অয়তি শ্রদ্ধয়োপেত যুগাচ্চলিত মানসঃ অপ্রাপ্য যুগ সংসিদ্ধম কাঙ্গতি কৃষ্ণ গচ্ছতি। অর্জুনে প্রশ্ন করেতা, হে কৃষ্ণ, যে গই পইলা শ্রদ্ধা সহকারে যুগে থাইয়া পরে যত্নর অভাবে যুগভ্রষ্ট অর ও ব্যর্থ যুগীগরকা কি গতি অর্তা। অর্জুনে মনহানাত্ম হাবির সংশয় দূরেই করানির কা প্রভুরাং আঙ্করের তা। আমি জীবাকা জড়বন্ধনে হানাত্ম মুক্ত নার চেষ্টা করিয়ার ঔপেদ মায়া বা জড় প্রকৃতি নানাভাবে আমারে প্রলোভন দে হইয়া পরাজিত করানির চেষ্টা করে। ওখানে এ প্রশ্ন হান অর্জুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাঙ্গাঙ্করের তা। 38 নম্বর শ্লোক। কচ্ছিৎ ন উভয় বিভ্রষ্ট ছিন্ন ভ্রমিব নশ্যতি অপ্রতিষ্ঠ মহাবাহু বিমূঢ় ব্রহ্মণ পথি। হে মহাবাহু কৃষ্ণ, যুগভ্রষ্ট ব্যক্তিগ জনগ ব্রহ্মলাভর পথে যেবাকা বিমূঢ়য়া পারমার্থিক বারো জাগতিক এ দিওয়ানিত ব্যর্থতার কারণে আশ্রয়হীন ওনার ফলে ওগ শীর্ণ মেঘর সাদানে নষ্ট হইয়া জারগাতা নাকিতা বলিয়া অর্জুনে ভগবানরাং আঙ্করে। 39 নম্বর শ্লোক। এতন্মে সংশয়ম কৃষ্ণ চতুর্মশেষতঃ তদন্যঃ সংশয়স্য সত্তা নোপপদ্যতে। হে কৃষ্ণ, তি যে কেবল সংশয় এ সংশয়ান একমাত্র ভগবান তি দূরেই করে পারতেই গো, কারণ তি সারা মোর আজিকার এ সংশয়তা দূরেই করা কোনো গৌ নেই। একমাত্র তি মোর এ মনের ভিতরে ওর মাঝে যে জ্বালাহান মোর তা সন্দেহ আন মোর তা জাগেছে এহান একমাত্র প্রভু তি দূরেই করতেই গো, তি সারা মোর কোনো গতি নেই বলিয়া এহানাত শ্লোকে আনাত মাতে। 40 নম্বর শ্লোক। পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশন্তস্য বিদ্যতে নহি কল্যাণ কৃত কচ্ছিৎ দুর্গতিম তাতে গচ্ছতি। পরমেশ্বর ভগবানে মাতের, হে পার্থ, শুভানুষ্ঠানকারী পরমার্থ বিদুও ইহলোক বা পরলোকে তার কোনো দুর্গতি না ওর। হে বৎস, কল্যাণকারীর কখনো অধগতি না ওর। এপে অর্জুনের প্রশ্ন আনার উত্তর হান 40 নম্বর শ্লোকে হবা করে নাও দে সিয়ান্তে মি 41 নম্বর শ্লোক ওহান মি মাতরি। প্রাপ্য পুণ্য কৃতা লুকানো সুসিদ্ধ শাশ্বতী সমহ শুচিনাম শ্রীমতম গেহে যুগভ্রষ্ট বিজায়তে। যুগভ্রষ্ট জনুগ যুগীগ পুণ্যবানে তার প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকে তার মাঝে বহু বছরকাল তা সদাচারী ব্রাহ্মণগ বা সম্ভ্রান্ত নুইপা ঘরে পরিবারে জরমর এর সাথে যুগভ্রষ্ট গো সাথে ধনী ঘরে জরমইয়া উপের মাঝে
বারো কৃষ্ণ ভক্ত হইয়া বারতা সাথে করিয়াতা উদ্ধারর गीता में हृदयम पार्थ गीता में शरमुत्तमम गीता में ज्ञान मृत्युग्रम गीता में ज्ञानम व्ययम गीता में परम गुज्जम गीता में परम गृहम गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मा बलि ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंद भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंद तत्तर्थ ज्ञान मंजरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यद अक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च सेवया तत्पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनः बोले दे भजना ना है एंडिंग वाला कर दे लॉन्ग कर दे दे तो ना देव नहीं एंडिंग वन अटोर दे भजना दे भजना दे कोठा वंदी बोल बोल भजन दे नवी करसु भैया लान नहीं कोती करते लो इते का मार लो इते का नाधा मी कब तू मैं वही कोती चली नाधा मी भजना ना जय श्री कृष्ण याकर एला नकर जे कोन एला हादे चुटिया हो दिन चुटिया ते मियो न करसु मो कृष्ण नामा मृत रोषे मोजाइया मो अमर मन कृष्ण नामा मृत रोषे मोजाइया मन কত জন্মর পুণ্যর ফলে পেলে মন সজন কত জন্মর পুণ্যর ফলে পেলে মন সজন কৃষ্ণ নামা মৃত রোষে মোজা ইয়া মন মিছা মায়াই মোজা থায়া না করলে কৃষ্ণ নাম কীর্তন মিছা মায়াই মোজা থায়া না করলে কৃষ্ণ নাম কীর্তন কৃষ্ণ
কৃষ্ণ নামা মৃত রোষে মোজা হিয়া মন। সাধু গুরু সঙ্গ কর্ণে হরিয়ানন্দে মন প্রাণ হাবি কাত কর রাধা কৃষ্ণ যুগল চরণ। অমর মন কৃষ্ণ নামা মৃত রোষে মোজা হিয়া মন। ভক্ত শ্রেষ্ঠ বীর হনুমান কাত করে সে পঞ্চ পুরাণ। শ্রীরাম সীতা যুগল চরণ। হরি বল। জয় রাধে জয় রাধে। গোফারিয়া দেহা পারল শ্রীরাম সীতার যুগল মূর্তি। গোফারিয়া দেহা পারল শ্রীরাম সীতার যুগল মূর্তি। কৃষ্ণ নামা মৃত রোষে মোজা হিয়া মন। অমর মন কৃষ্ণ নামা মৃত রোষে মোজা হিয়া মন। মোজা হিয়া মন। এ পেটলম কল। জয় শ্রীকৃষ্ণ। জয় রাধে। बर्हापीरं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् भेनुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। कृष्ण वै सच्चिदानन्दगणः कृष्णयादिपुरुषः कृष्णपुरुषोत्तमः। जय श्रीकृष्ण।